تو لے کر آئے نا, تاکہ آپ لوگ سارے جو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ پھر گواہی دیں گے, کیونکہ جو جیل کورٹ میں بیچارے میڈیا والے آتے ہیں, اگر وہ ایک کوئی ایسی رپورٹنگ کر دیں جو اوپر کسی کو پسند نہ آئے تو ان کو اندر اجازت نہیں ملتی. آج کئی جرنلسٹ آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو جیل کے کورٹ کے اندر اجازت نہیں ملتی. تو اسی لیے جب تک یہ کیس عمران خان چاہتے ہیں کہ القادر کا جو احمقانہ کیس ہے یہ نکل کر باہر آئے, جب یہ پبلک میں آئے گا, ہائی کورٹ میں آئے گا, آپ لوگ خود اس کو پھر کور کرو گے اور بتاؤ گے کہ کس قسم کا انہوں نے کیس کیا تھا جس کے اوپر اتنی تاریخیں ڈلی ہیں. ہم تو صرف تاریخیں بھگت رہے ہیں, ہمیں صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہواؤں کا رخ جو آپ سارا دن کہتے ہیں کہ بدل رہا ہے, جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پھر سے کہہ رہے ہیں ڈیل ہوگی. کیا عمران خان کو اس چیز کا کہتے ہیں کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ سارے کیسز کا سامنا کیا جیل میں بیٹھ کے؟ کیا آپ سارا کچھ ڈیل کے اوپر لے آتے ہیں, لیکن عمران خان کو میرے خیال میں خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے ان کیسز کا سامنا کیا. یہ کیس اگر 4 دن میں ختم ہونا ہوتا, نہیں, یہ اتنے 1.5 سال جو گھسیٹے گئے کیسز ہیں, اس سے آپ کو صرف یہ ظاہر ہوا ہے کہ جب باہر آئے گا کہ 1.5 سال میں اس میں تھا کیا کہ 1.5 سال یہ کیسز چلیں. تو انشاءاللہ ہم بھی خوش ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو سزا ہو جائے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ سزا ہو جائے اور کیس اس جیل کورٹ میں سے نکل کر باہر آ جائے. برسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے, لیکن پی ٹی آئی اس کو آن نہیں کر رہی اور وہ بھی چھپا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا, ہمیں فرق پڑتا ہے کیسز سے. ہم سارا دن جیل کورٹ میں بیٹھتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں, ہم ایک ایک کیس کو سب آ کے لائرز بھی اور ہم سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ باہر کیا ہو رہا ہے, عمران خان نے اپنا سارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد ججز کے اوپر رکھا تھا. کئی ججز اپنے جو انہوں نے کیسز لڑے ہیں اس میں وہ فیل ہو گئے, اور کئی ججز اگر ہمت کریں گے, انصاف کریں گے, وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. یہ عمران خان کا امتحان نہیں ہے, یہ جوڈیشری کا امتحان ہے. کوئی پاس ہوگا اور کوئی فیل ہوگا. عمران خان نے ان کو سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. اچھا, یہ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے کل سزا ہو جائے یا ہو جائے تو وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہیے, تو ہو سکتا ہے اس میں بریت ہو جائے عمران خان کی, کوئی پتہ ہے؟ یہ آپ نے کبھی کوئی دیکھا؟ ایک سیکنڈ, اگر بریت ہونی ہوتی تو یہ پہلے دن کر دیتے. یہ اس میں کیس میں تھا ہی کچھ, یہ نہ چلاتے. یہ ان کی ان ججز کی جنہوں نے یہ سزا دینے کے لیے ان کو آرڈر آنے ہیں. آپ پھر خود بتائیں 23 کو کیوں نہیں دیا, پھر 6 تاریخ کو کیوں نہیں دیا جنوری کی, پھر 13 تاریخ کو کیوں نہیں دیا, اب 17 پہ 1 مہینہ اس کی ڈیٹ کنوکشن کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ذرا لکھیں کیس اس کے اوپر, اب پھر بتائیں. اور یاد رکھیں اس میں سے ملک ریاض کا نام نہ بھولنا بیچ میں سے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہائی ہوپس ہیں, لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, دوسرا تاثر یہ ہے کہ حکومت اس کو یا اس لیے یہ فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ 17 جنوری کو ہائی کورٹ میں کچھ ایسے ججز تعینات ہو رہے ہیں جو کہ پہلے عمران خان کو سزائیں دے چکے ہیں. تو کیا اس چیز کا خطرہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ میری بات سنیں, خطرہ اس میں کیا ہے؟ وہ جو جج آ کے بے ایمانی کریں گے یا غلط فیصلہ دیں گے, آپ لوگ کھڑے ہیں, آپ انہوں نے اگر اپنے لیے شرمندگی کا باعث بننا ہے یہ کیسز کے اوپر فیصلہ دے کے, اگر یہ کیس جو ہے نا یہ امتحان میں پھر سے کہہ رہی ہوں عمران خان کا نہیں ہے, عمران خان کا بالکل نہیں ہے. ہر جج نے یاد رکھیں انصاف دینے, جس نے یہ عہد کر کے آیا ہے, جو انصاف دینے کے لیے اس نے عہد کیا ہے, جس کے لیے یہ پوزیشن لیتا ہے آ کے, امتحان اس کا ہے, جج کا امتحان ہے, پوری جوڈیشری کا امتحان ہے, پوری وکلا کمیونٹی کا امتحان ہے کہ اگر چپ کر کے یہ سارا کچھ ہوتے دیکھیں تو. اچھا میم, ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ محفوظ ہے اس کا تعلق مذاکرات سے ہے. اگر عمران خان کو الیت میں آ سکتا ہے, اگر وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف آ سکتا ہے. کیوں؟ یہ تو اس پہ تو سزا دینی ہی دینی. مذاکرات کا آپ جس سے مرضی رشتے جوڑ دیں, جس سے مرضی. دیکھیں جیل کورٹ میں ہم بیٹھے ہیں, سارے دن بیٹھے ہیں, سارے ہم جو کتنے دن گزارے ہیں, سردی گرمی گزاری ہے اس کیس کے پیچھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور ہوگا, یہ بھی ہمیں بھی قبول نہیں ہے. فیصلہ کرو, صحیح طریقے سے کرو. جج کا کام ہے فیصلہ دینا. اگر اس نے اتنے مہینے لگائے ہیں تو اب دے سزا. ہم تو کہہ رہے ہیں سزا دو.
ये कभी आपने सुना है? लेकिन आपकी जमात बड़ी होप लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप से और उधर भाग दौड़ भी किसी ने नहीं लगाई हुई, कोई जमात ने नहीं लगाई, मेरी बात सुने, किसी ने नहीं लगाई हुई, आप लोगों ने लगाई हुई है। आप सारा दिन ये सवाल पूछते हो, क्यों आप ये सवाल पूछते हो, क्यों बताएं? क्या हम इमरान खान 1.5 साल इसलिए बैठे हैं ताकि कोई आके इस्टेब्लिशमेंट निकाल दे, नवाज शरीफ रहम कर दे? ये इनके रहम के लिए नहीं बैठे। इमरान खान बैठे हैं अपने आप का अपना नाम यहाँ से कोर्ट से केसेस का सामना करके सुरखरू होकर निकलने का। आप इमरान खान को इस चीज़ का क्या कहते हैं क्रेडिट दें। अच्छा, मैं तो लेकर आए ना, ताकि आप लोग सारे जो यहाँ पे खड़े होते हैं, आप लोग फिर गवाही देंगे, क्योंकि जो जेल कोर्ट में बेचारे मीडिया वाले आते हैं, अगर वो एक कोई ऐसी रिपोर्टिंग कर दें जो ऊपर किसी को पसंद ना आए तो उनको अंदर इजाज़त नहीं मिलती। आज कई जर्नलिस्ट आके यहाँ खड़े होते हैं कि उनको जेल के कोर्ट के अंदर इजाज़त नहीं मिलती। तो इसीलिए जब तक ये केस इमरान खान चाहते हैं कि अलकादर का जो अहमकाना केस है ये निकल कर बाहर आए, जब ये पब्लिक में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, आप लोग ख़ुद इसको फिर कवर करोगे और बताओगे कि किस किस्म का इन्होंने केस किया था जिसके ऊपर इतनी तारीखें डली हैं। हम तो सिर्फ तारीखें भुगत रहे हैं। हमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे हवाओं का रुख जो आप सारा दिन कहते हैं कि बदल रहा है, जैसे आप समझ रहे हैं कि कोई फिर से कह रहे हैं डील होगी, क्या इमरान खान को इस चीज़ का कहते हैं क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने कितने सब्र से ये सारे केसेस का सामना किया जेल में बैठ के? क्या आप सारा कुछ डील के ऊपर ले आते हैं, लेकिन इमरान खान को मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने इन केसेस का सामना किया। ये केस अगर 4 दिन में ख़त्म होना होता, नहीं, ये इतने 1.5 साल जो घसीटे गए केसेस हैं, इससे आपको सिर्फ ये जाहिर हुआ है कि जब बाहर आएगा कि 1.5 साल में इसमें था क्या कि 1.5 साल ये केसेस चलें। तो इंशाल्लाह हम भी खुश हैं, हम दुआ करते हैं कि कल इमरान खान को सज़ा हो जाए। ये कभी आपने सुना है? हाँ, सज़ा हो जाए और केस उस जेल कोर्ट में से निकल कर बाहर आ जाए। बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, लेकिन पीटीआई उसको ऑन नहीं कर रही और वो भी छुपा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, मेरी बात सुने, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है केसेस से। हम सारा दिन जेल कोर्ट में बैठते हैं, कभी हाई कोर्ट में बैठते हैं, हम एक एक केस को सब आके लॉयर्स भी और हम सारे बैठ के देखते हैं। तो इसलिए ये बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान ने अपना सारा जो है ना क्या कहते हैं एतमाद जजेस के ऊपर रखा था। कई जजेस अपने जो उन्होंने केसेस लड़े हैं उसमें वो फेल हो गए, और कई जजेस अगर हिम्मत करेंगे, इंसाफ करेंगे, वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं है, ये जुडिशरी का इम्तिहान है। कोई पास होगा और कोई फेल होगा। इमरान खान ने इनको सबको इम्तिहान में डाला हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रही हैं कि अल्लाह करे कल सज़ा हो जाए या हो जाए तो वो हाई कोर्ट में आना चाहिए, तो हो सकता है उसमें बरियत हो जाए इमरान खान की, को पता है? ये आपने कभी कोई देखा? एक सेकंड, अगर बरियत होनी होती तो ये पहले दिन कर देते। ये इसमें केस में था ही कुछ, ये ना चलाते। ये इनकी सब इन जजेस की जिन्होंने ये सज़ा देने के लिए उनको ऑर्डर आने हैं, आप फिर खुद बताएं 23 को क्यों नहीं दिया, फिर 6 तारीख को क्यों नहीं दिया जनवरी की, फिर 13 तारीख को क्यों नहीं दिया, अब 17 पे 1 महीना इसकी डेट कन्विक्शन क्यों नहीं दे रहे थे? इनको समझ नहीं आ रही होगी लिखना क्या है। ठीक है, अब ये ज़रा लिखें केस इसके ऊपर, अब फिर बताएं, और याद रखें इसमें से मलिक रियाज का नाम ना भूलना बीच में से। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हाई होप्स हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है, दूसरा तासुर ये है कि हुकूमत इसको या इसलिए ये फैसला डिले किया जा रहा है क्योंकि 17 जनवरी को हाई कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस तैनात हो रहे हैं जो कि पहले इमरान खान को सजाएं दे चुके हैं। तो क्या इस चीज़ का खतरा भी आपके जहन में है? मेरी बात सुने, खतरा इसमें क्या है? वो जो जज आके बेईमानी करेंगे या गलत फैसला देंगे, आप लोग खड़े हैं। आप उन्होंने अगर अपने लिए शर्मिंदगी का बायस बनना है ये केसेस के ऊपर फैसला दे के, अगर ये केस जो है ना ये इम्तिहान में फिर से कह रही हूँ इमरान खान का नहीं है, इमरान खान का बिल्कुल नहीं है। हर जज ने याद रखें इंसाफ देने, जिसने ये अहद करके आया है, जो इंसाफ देने के लिए उसने अहद किया है, जिसके लिए ये पोजीशन लेता है आके, इम्तिहान उसका है, जज का इम्तिहान है, पूरी जुडिशरी का इम्तिहान है, पूरी वकला कम्युनिटी का इम्तिहान है कि अगर चुप करके ये सारा कुछ
होते देखें तो। अच्छा मैम, एक ये तासुर दिया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला महफूज है इसका ताल्लुक मुज़ाकरात से है। अगर इमरान खान कोई लियाकत में आ सकता है, अगर वो अपने मौके पर डटे रहते हैं तो फिर उनके खिलाफ आ सकता है। क्यों? ये तो इसको तो सजा देनी ही देनी। मुज़ाकरात का आप जिससे मर्जी रिश्ते जोड़ दें, जिससे मर्जी। देखें, जेल कोर्ट में हम बैठे हैं, सारे दिन बैठे हैं, सारे हम जो कितने दिन गुजारे हैं, सर्दी गर्मी गुजारी है इस केस के पीछे। अब आप कह रहे हैं कि फैसला कहीं और होगा, ये भी हमें भी कबूल नहीं है। फैसला करो, सही तरीके से करो। जज का काम है फैसला देना। अगर उसने इतने महीने लगाए हैं तो अब दे सज़ा। हम तो कह रहे हैं सज़ा दो। ये कभी आपने सुना है? लेकिन आपकी जमात बड़ी होप लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और उधर भाग दौड़ भी किसी ने नहीं लगाई हुई, कोई जमात ने नहीं लगाई। मेरी बात सुने, किसी ने नहीं लगाई हुई, आप लोगों ने लगाई हुई है। आप सारा दिन ये सवाल पूछते हो, क्यों आप ये सवाल पूछते हो? क्यों बताएं? क्या हम इमरान खान 1.5 साल इसलिए बैठे हैं ताकि कोई आके इस्टेब्लिशमेंट निकाल दे, नवाज शरीफ रहम कर दे? ये इनके रहम के लिए नहीं बैठे। इमरान खान बैठे हैं अपने आप का अपना नाम यहाँ से कोर्ट से केसेस का सामना करके सुरखरू होकर निकलने का। आप इमरान खान को इस चीज़ का क्या कहते हैं क्रेडिट दें। अच्छा मैम, ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रंप की तरफ से भी दावतनामा नहीं आया, और हालांकि इमरान खान के वो अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैम एक क्या बस फिर आखिरी सवाल है, फिर चलिए। नहीं मैं साइड पे हो गया। बस बहुत। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।